Jo! Aj, stisni ga. Jo! Puko mi je glas. Jo, mate. Dobar dan ljudi, Alex Šerko ovdje koji inače dobro došli u moj novi vlogić. Danas radimo... Čekaj, stisni ga. Danas idemo na car meet. Tako da, peace out. Dronom, nemoj tako, pa dron! I dečki, šta kažete na car meet? Treba biti više ovako. Treba biti više ovakvi. Evo ljudi, car meet je gotov. To jest mi odlazimo, ja jedem. Bilo je jebeno. Nadam se da će uskoro biti drugi. Like, share, Like, share, subscribe. I vidimo se u sljedećem videu. Hit that notification bell. To. Aj, bok. Seks.